دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہیلو، ہاں بتائیے، یہ عبداللہ صاحب بول رہے ہیں کہ آپ نا تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بریلی ہو گئے، بات صحیح ہے؟ نہیں رکھتا تھا، اب سنو، اب تو نہیں ٹھیک ہے، اب تو جہنم میں پھینک دیا انہیں میں نے۔ چلیے ٹھیک ہے نا، تھے نا، کب تھے، کتنا دن ہو گیا؟ ارے جناب ایک بات ہے، اسلام کے آپ کے پرانے اعمال، پرانے، ارے یار ہم بات کیا، کوئی بات نہیں، ہم اس سے کچھ نہیں بول رہے ہیں نا، ہم تو کنفرم کرا رہے ہیں۔ آپ بات کنفرم کرانا ہے پوری میں؟ اچھا کیا کنفرم؟ سنو میری بات، سنو زیادہ نہیں، پہلے سناؤ بات میری، سنو چلو سنو۔ پہلے آپ تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتے تھے، دیوبندی تھے، خالی نہیں تو پوچھا تھے نا، کتنے دن کی بات ہے یہ تو ہو گئے تقریباً سمجھ لو موٹا موٹی سم تھنگ لگ بھگ 14-15 سال کے آس پاس مان لو۔ اور لگ بھگ آپ کی ایج کیا رہی ہوگی ابھی؟ میری عمر 34 سال ہے۔ 34 سال ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغی جماعت میں آپ جماعت بھی گئے ہوں گے کبھی نہ کبھی؟ خیر جماعت میں جانے کا ارادہ تو میرا بنا تھا، لیکن میں کبھی گیا نہیں۔ گئے نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا ہے تبلیغی جماعت میں جاتے تھے، اس سے جڑے تھے، اور اس سے جڑنے کا مطلب میں بتاتا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے بولا کہ تبلیغی جماعت میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، تو گئے تھے یا نہیں گئے تھے اس سے مطلب نہیں۔ ارے ہماری آپ کی بات بعد میں ہوئی ہے، جو بات پہلے ان سے ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے نا۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے ہوئی نا، انہوں نے دیکھو سنو سیدھی سی بات ہے، دیکھو تعلق میرا تھا، ٹھیک ہے، جو معاملات رہے وہ مجھے پتا ہے یا عبداللہ بھائی کو پتا ہے؟ ارے تو عبداللہ بھائی دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں نا، ہم بتا رہے ہیں، بولنا نہیں چاہیے۔ دیکھو سنو، گشت لگاتے ہیں اثر سے مغرب کے درمیان میں، یہ گشت میں نے کئی بار لگائے، اور خود میں کئی بار اس میں امیر بھی بناؤں، خود میں کئی بار متکلم بھی بناؤں، خود میں کئی بار رہبر بھی بناؤں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہفتے یا 15 دن میں اور الگ الگ حساب سے ایک وہ جوڑ ہوتا ہے، مطلب چند مسجدوں کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ایک مسجد میں، ان کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، خوب جو ہے پیل کے جو ہے موٹے موٹے کیلے خوب جو ہے پھل فروٹ کھلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خوب پیل کے اچھے طریقے سے، خوب مطلب جیسے بارات آتی ہے نا اس طریقے سے جو ہے، مطلب زیادہ زور نہ ڈالے نہیں تو پھر ہم دوسری طرف کیسے مٹھائیاں کیسے بتاتے اور کیسے لیا چبائی جاتی ہے ہم کو نہ بتاؤ بھیا، ہم نے کھائی ہیں اور ہم نے کھلائی نہیں، یہی بتا رہا ہوں۔ وہ کھانے کے لیے گئے تھے نا آپ تو، یہاں تک کہ جب ہمارے وہ آپ گئے ہی وہاں اس لیے تھے کہ وہاں کھانے کو ملتا ہے، اچھا اس وجہ سے۔ بات میرے اکیلے کی نہیں ہے نا، میں اکیلے نہیں گیا تھا نا، کئی لوگ آئے تھے نا تبلیغ والے۔ دوسری بات یہ، جب ہمارے یہاں مسجد میں جب پروگرام ہوا تھا تو وہاں کے جو یہاں کے، کیونکہ اس ٹائم بھائی ہم میزبان تھے، دوسرے مہمان تھے، کئی جگہ پر ہم مہمان ہوتے دوسرے میزبان ہوتے تھے، تو بھائی کبھی ہم میزبان بھی بنے ہیں، کبھی مہمان بھی بنے، تو جب مہمان بنتے تھے تو اس میں پھر میٹنگ ہوتی کہ ہاں جی کون کون سے بسکٹ لانے ہیں، کون کون سے پھل لانے ہیں، مطلب یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ چلو خیر اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، وہ تو بھائی ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان آپ کی خاطرداری کرو گے، وہ چندے سے تو آتا نہیں، اپنا پیسے سے خرچ کرتے ہیں، یا تو کوئی مہمان نوازی کرے تو اپنی طرف۔ ایک منٹ، کیا چندہ کرنا خلاف شرع ہے؟ بالکل نہیں ہے، تو چندے پہ اعتراض نہیں، اگر وہ آپ کا اعتراض کھانے پینے پہ میں نے اعتراض تو کیا ہی نہیں، میں نے پہلے بول دیا، مجھے اعتراض ہے نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پیل کے کھاتے ہیں تو اپنی کمائی کے کھاتے ہیں، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کھاتے تھے تو اس میں تکلیف بھائی، تو پیل کے لفظ آپ بول رہے ہیں، کہاں سے سیکھا پیل کے؟ میرے بھائی یار کھاتے یہ کہاں سے پیلنا آپ کو اتنا مطلب؟ ارے میرے دیکھو، آپ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ کھاتے تھے، خوب کھاتے تھے، سمجھ میں آتا ہے یار۔ دیکھو سنو، مجھے یہ تو یا تو مجھے بولنے دیا کرو آپ، دیکھو میں کیا نہیں، آپ ہی تو بول رہے ہیں۔ دیکھو پہلی چیز یہ ہے، کھاتے تھے کھلاتے تھے، میں نے کیا بولا کہ وہ تو دیکھو بھیا ظاہر سی بات ہے، ہم میزبان ہوں گے تو ہم کھائیں گے، اور ہم مہمان ہوں گے تو کھائیں گے، میزبان ہوں گے تو کھلائیں گے، یہ تو دنیا کا ایک نارمل سا قاعدہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے، آگے بتاؤ بس، اور کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ کہ بھائی تبلیغی جماعت سے تعلق تھا کہ نہیں تھا، تو بھیا تعلق قائم کرنے کے لیے وہ کون سے فرائض ہیں آپ کے نزدیک، اگر وہ ثابت ہوتے ہیں
تو آپ کے نزدیک تبلیغی جماعت سے تعلق ہونا ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ مجھے بتائیں ہاں جی یہ شرائط ہے، یہ فرائض ہے، یہ انسان جب بھی تبلیغی جماعت والا کہلائے گا. آپ بتائیں ذرا. ہاں ہو گیا. تبلیغ کو ہم لوگ جو سمجھ لیجیے نا، جماعت لائن کا جو کام ہے اس کو ہم کوئی فرض یا واجب نہیں سمجھتے ہیں، اس کو علاج کے طور پہ کرتے ہیں کہ بھائی جو لوگ مسجد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ. کیونکہ جماعت میں تم نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی ہر عالم نہیں ہوتا ہے، وہ عموماً معلوم ہے ایک آدھا کوئی تھوڑا پڑھا لکھا ہوگا، باقی جو ہے نارملی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں کوئی. ہم زیادہ تر ہم نے پہلے ہی بول دیا کہ اس میں زیادہ تر لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو ان کو صرف اتنا مقصد ہے ان کا کہ یار یہ لوگ اب مدرسے میں تو نہیں جا سکتے ہیں نا، کم سے کم ان کو تھوڑا بہت جو دین جو ضروریات ہے اس کے بارے میں ان کی عادت ڈلوا دی جائے اور ان کو دعوت دیتے ہیں نماز کے لیے. تو اس میں آپ کو تکلیف کام ہے نہیں، اس میں ہمیں تکلیف ہے. اور یہ کوئی کہتا نہیں کہ نہیں اس میں کوئی نہیں گیا تو گنہگار ہو جائے گا. تو میرے بھیا یہ دیکھیں سنیں، آپ نے جو تبلیغی جماعت کا جو ایک بنیادی مقصد بتایا ہے نا کہ لوگوں کو جا کر دین کے بارے میں سمجھانا، اس میں کس کے خلاف ہے؟ اس میں تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے. تو اس میں سننا ہے جناب من. جی ہاں، اب ہم بتائیں کو دقت کیا ہے. دقت یہ ہے جی دیکھیں، دقت سن لیجیے اچھے طریقے. دیکھیے دقت ہمیں یہ ہے تبلیغی جماعت والے کبھی بھی سچ کا استعمال نہیں کرتے ہیں. اچھا جیسا، اور اس بات کو میں آپ کے سامنے بالکل ثابت کر دوں گا. کبھی بھی سچ بولتے نہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں دیکھو، اگر کسی شخص کے لیے یہ بولا جائے کہ یہ سچ نہیں بولتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی سچ نہیں بولتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اکثر باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر کچھ جھوٹ بولتے ہیں، زیادہ تر، اور اپنے مقصد کے لیے وہ ہمیشہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا اب چلیے کہہ دیا، وہ ثابت کریے کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں. جی ہاں چلیے دیکھیے، سب سے پہلے جب میرے سامنے یہ مسئلہ آیا تھا نا کہ بھائی تبلیغی جماعت والے جو ہے گستاخ رسول ہیں، تو میں نے سوچا یار میں تو یار خود بھائی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے تو بھیا کبھی گستاخی سنی نہیں ہے اللہ کے سامنے. بلکہ ہمارے یہاں تو بھیا فضائل اعمال پڑھائی جاتی ہے اور یہ منتخب حدیث ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو ان میں تو بھیا کوئی گستاخی والی بات ہے ہی نہیں ہے. بریلوی ہم ہاں بالکل سنیے. تو میں نے کہا یار یہ لگتا ہے یہ لوگ نا جھوٹے الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر، مطلب دیوبندی جو ہے گستاخ رسول ہیں. پھر کیا ہوا، ہمارے ایک رشتے دار تھے، انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی. بھائی ایک سیکنڈ خالی بیچ میں ہم ٹوک رہے ہیں، باقی آپ ہی بات کریے گا. جی ہاں بتائیے. یہ فضائل اعمال اور منتخب حدیث میں کوئی گستاخی، ہاں منتخب حدیث، ہاں اس میں کوئی گستاخی تو نہیں ہے نا؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو، اگر آپ نہیں ابھی آپ نے کہا کہ نہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے میں نے دیکھیے سنیں، اگر میرا اعتراض فضائل اعمال کتاب پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضائل اعمال نہیں، کوئی بات نہیں، باقی کتابوں پہ ہے یار، باقی کتابوں پہ ہو کوئی بات نہیں. دیکھیے دو کتابوں کے بارے میں پہلے کلیئر کرتے چلیے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہارون نام ہے آپ کا؟ ہاں میرا ہارون نام. جی ہاں دیکھیے سنیے، تو فضائل اعمال جو کتاب ہے اس پر ہمارا کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تبلیغی جماعت کو گمراہ بدین، مطلب اعتراض ہے چھوٹا موٹا کوئی نہیں، وہ ہے بتاؤں گا آگے نا میں کیا اعتراض. ارے نہیں یہ تو کہتے چلیے کہ ہاں چھوٹا موٹا ہے، بات کرتے میرا پیارے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا نا کہ اعتراض جو ہے آپ نے پہلے کہا کہ وہ کتابیں اچھی ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب آپ پہلے اعتراض ہے بولی ہے اچھی کی بات میں نے نہیں بولی. اچھا وہ جو بولی ہے وہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا، وہ تو سن جائیں گے سب لوگ. ریکارڈ ہونے یہ تو بتائیے آپ ہم کو کہ اعتراض اگر ہے تو کس لیول کا ہے، اس میں تو بتاتے چلو ساتھ نہیں تو بات کٹ جائے گی. چلو ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہو گیا پورا. ہاں جلدی بولیے. ہاں دیکھیے، کیونکہ فضائل اعمال اس ٹائم جو ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا، کچھ صحابہ کرام کے واقعات تھے اور کچھ صوفیہ کرام کے واقعات لکھے تھے جس میں نماز کی ترغیب، درود شریف کی ترغیب، اس کی ترغیب دی جاتی تھی. تو میں سوچا تھا یار اس میں تو کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. پھر ہم نے سوچا میں کہ چلو کیوں نہ اس کے بارے میں کچھ جانکاری نکل جائے کہ گستاخ رسول میں کس بنا پر کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہمارے پکڑ میں ہے وہ یہ پکڑ میں ہے کہ فضائل اعمال کے جو مصنف ہیں ان کا نام تھا جنہیں کہا جاتا ہے شیخ الہند مولانا زکریا صاحب. ٹھیک ہے، ہاں معلوم ہے، آگے بولتے ہے نا بس بولتے. تو زکریا صاحب جو تھے یہ تھے الیاس کاندھلوی صاحب کے داماد. ٹھیک ہے، الیاس کاندھلوی صاحب تبلیغ یہ رشتہ جو ہے پتا ہے. خیر آپ جہاں جا رہے وہ بھی وہاں پہنچ جائیے مدعے پہ. ہاں تو ٹھیک ہے نا. پھر الیاس کاندھلوی صاحب خود اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کیا نام ہے تبلیغی نظام قائم کیا ہے، اس کا مقصد کوئی تحریک صلاحت نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تعلیم تھانوی صاحب کی ہو اور تبلیغ کا طریقہ میرا ہو. اس طریقے سے جو ہے تھانوی صاحب کی تعلیم عام ہو جائے گی. تو اس تبلیغی جماعت کا مقصد ان کا ہے ہی نہیں دین پھیلانا ہے، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ تھانوی صاحب کی تعلیمات کو پھیلانا ہے. اب تھانوی صاحب کی تعلیمات جو ہے ان میں سے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں تو بتائیں آپ ذرا.
नहीं वो वाले हम सुन चुके हैं बहुत बार। अब यहाँ आपकी बात खत्म हो गई कि अभी है? नहीं वैसे मतलब यहाँ तक एतराज तो खत्म नहीं होंगे क़यामत तक, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं अभी यही इस बात पे खत्म हुआ कि नहीं? तो ये है, अब ये फजाइल अमाल की बात कंफर्म हो गई। अभी मुंतखब हदीस के बारे में कौन है? फजाइल अमाल लिखने वाला कौन है? हाँ मैंने बता दिया आपको। हाँ वो ठीक है, नहीं हम समझ गए। हम दूसरी किताब पे आ जाते हैं। एक की बता दिया आपने, दूसरी किताब पे आ जाते हैं। जी जी सुने, उसी फजाइल अमाल में आपके अशरफ अली थानवी साहब को नव्वरल्लाहु मरकदहु रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक गुस्ताखे रसूल के जिसके ऊपर अरब के 33 उलमा ने और 267 के आसपास, अरे वो गिनती भी पता है, उसका जवाब भी है भाई। हम जो कह रहे हैं सुनो, अरे आप ही बोलेंगे, तकरीर सुनने थोड़ी आए, बात करने आए हैं। आप ही बोलने के थोड़ी, तो हमारी बात सुनेंगे कि खाली हम हाँ करते रहेंगे? आगे बोलिए। आपने ये कहा है कि हमारा एतराज उस किताब पर इसलिए है क्योंकि जो उसके मुसन्निफ हैं वो उस आदमी के रिश्तेदार हैं। नहीं। अरे आपका मकसद वही निकल रहा है ना। अरे भाई आपका मतलब वही निकल रहा है कि वो जो किताब के मुसन्निफ हैं। अरे भाई बोलने दोगे? हम गलती बोल रहे तो अपने टाइम में सही करेगा ना। आपका मतलब ये है उस किताब में आपको गलती नहीं मिली है। वो जो किताब के लिखने वाले मुसन्निफ हैं उनका रिलेशन है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, इस वजह से उन पे कुफ्र का फतवा लगा है, इसलिए हम उनको भी नहीं मानते तो उस किताब को भी नहीं मानते। मोटा मोटा मतलब ये है आपका। अब दूसरी किताब पे आ जाइए। आपने अल्फाज बोला है बीच में, उन पर कुफर का फतवा लगाया, तो इसमें कुफर का फतवा आपने किस पर बोला है? अशरफ अली थानवी पर लगाए हैं। हाँ ठीक है ना, यही तो मकसद है आपका। और वो उनके रिलेटिव हैं। बिल्कुल जी, रिलेटिव है ना। और किताब ये जो है फिर लिखी गई। अब आपको ये भी बताना होगा कि जो कुफ्र का फतवा है कब लगा है और ये किताब कब लिखी है, किसने। अब ये सारी चीजें आपको कंफर्म करके देनी पड़ेंगी, मगर पहले इससे पहले आप दूसरी किताब मुंतखब हदीस पे अपना एतराज बताओ। देखो सुनो, मुंतखब हदीस की स्टडी मैंने नहीं करी है। अरे तबलीग में होंगे, कुछ तो सुने होंगे अपने आलिमों से। अरे नहीं भैया, अब सुनते थे यार इतनी सारी बात। अच्छा तो नहीं है तो आप उससे कोई एतराज नहीं कर सकते ना। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा एतराज नहीं कर सकता। अच्छा मतलब पढ़े नहीं तो एक होता है नहीं, फिर वही बात है यार भाई। देखो देखो हमने अगर किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ा तो हम ना तो उसके लिए पूरे तरीके से इकरार कर सकते हैं, ना पूरे तरीके से उसका इनकार कर सकते हैं। तो आपने तब बताएंगे। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए मैं कैसे कह दूं? हाँ नहीं सही बात है, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। आप ऐसे कैसे बोल देंगे? कुफर का मामला है, हंसी मजाक थोड़ी है। ठीक है, अब आप ये हमें बताइए, जिस इबारत पे अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की कुफर का फतवा लगा है वो किताब आपने पढ़ी? देखिए पहली चीज तो ये, मैंने फतवा नहीं लगाया, ये बात आप दुरुस्त नहीं, आप नहीं लगाए, हम आप नहीं लगाए हैं, आप नहीं लगाए, हम आपको नहीं कह रहे हैं भाई, गलत सुने आप। हम कह रहे हैं जिस इबारत पर कुफ्र का फतवा जिसने भी लगाया है वो किताब आपने पढ़ी है? हाँ बिल्कुल पढ़ी है। पूरी पढ़ी है? अब पूरी पढ़ने का मतलब तो ये है ना कि अगर कोई शख्स कहे कि भाई कुरान में आता है कुल हुवल्लाहु अहद, तो हम इसको कैसे मान लें पूरा? नहीं हम आपसे खाली पूछ रहे हैं, आप ये कह दीजिए कि हाँ पूरी नहीं पढ़ी है, थोड़ी पढ़ी है। हमने उतनी पढ़ी है जितने में उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। इतनी पढ़ी है ना, इतनी पढ़ी है। मैंने उसका सवाल पढ़ा था, सवाल क्या हुआ था? सवाल उसमें हुआ था एक से सजदा। अरे भाई मेरे वो हम हजारों बार सुन चुके हैं, उसको बस दोहराने की जरूरत नहीं है। जब आप सुन चुके हो तो फिर क्यों? हम खाली आपसे कंफर्म करा रहे हैं कि वो किताब खाली इतनी बार आपने कह दिया। कंफर्म करा रहा हूँ ना, मैं भी तो हम कह रहे हैं, आपने कह दिया सवाल जवाब पढ़े हैं, आपने कह दिया सवाल जवाब पढ़े हैं, बात मान लिए हम, आपकी कहाँ हम इनकार करेंगे। ठीक है, आप बताइए हमको ये कुफ्र का फतवा कब लगा था, कितने दिन हो गए होंगे अंदाजे की अगर बात करें तो इसको तकरीबन लगभग 120 साल के आसपास इस अरसे को हो चुके हैं। अच्छा, और इस किताब के बारे में आला हजरत ने एक बात और लिखी है, वो आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बताएं क्या लिखी है? इस किताब को जो पढ़ ले वो भी काफिर है। एक मिनट जरा ये फतवा दिखा देंगे आप? यही अल्फाज होने चाहिए, बिना कैद के। बिना कैद के? हाँ बिना कैद के अल्फाज नहीं है। अरे मतलब मुतलकन अगर किसी ने पढ़ लिया तो काफिर है, वो कैद भी लगी होगी उसमें, उससे भी हम पढ़ दीजिएगा कि हाँ हम इस हिसाब से काफिर नहीं हुए। आप बताएं फिर, चलिए बिना कैद के इस किताब को पढ़ने वाला काफिर कहाँ लिखा है, बताएं जरा। रिकॉर्डिंग आपके सामने, आपके इनको साहब को भेज देंगे, आपका नंबर नहीं ना मेरे, तो हम इन्हें तो आप एक काम करें ना, सुनिए किताब का आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं अभी खोल लेता हूँ किताब अभी की अभी। हाँ आप मुझे किताब का नाम बताएं, मैं अभी किताब खोल लेता हूँ अभी की अभी।
हम आपको हवाला और किताब सब भेजेंगे। हमको पहले मेरे प्यारे आपके फोन में है कि नहीं, आप मुझे बताइए। फोन में नहीं है ना, फोन में है और ना मेरे फिर पास। कहाँ है? आपने कहाँ पढ़ी थी चीज? अरे यार ये बताओ, उस दिन आप कहा था हम आपको अरे भेजेंगे। यार पहले मेरे को ये बताओ, सुनो, पहले मेरे को ये बताओ, ये जो आप हवाला बता रहे हो, ये हवाला आपने पढ़ा है या खाली किसी के मुंह से सुना है? पहले मेरे को ये बता दो। सेम किया है ना, अगर मैं नहीं भेजूंगा तो मैं झूठा, बात खत्म ना। अरे मेरे प्यारे, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उससे जवाब दो। ये हवाला आपने खुद पढ़ा है या किसी से सुना है आपने? आप क्या चीज सुना? आपने खुद पढ़ा है अपनी आंखों से या किसी दूसरे से सुना है? हूँ, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे टाइम देंगे ना आज ही। मेरे प्यारे मैं वो पूछ ही नहीं रहा, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ। आप वादा करो ना करो वो बात की बात है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने खुद पढ़ा है या किसी से सुना है खाली? ये हम बता रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं बताएं। देंगे आपको, और मैंने खुद पढ़ा है। प्यारे वो फो मेरे, आपने खुद पढ़ा है ना? आपने खुद पढ़ा है कंफर्म? 2 किताब देखिए, हम बता रहे हैं 2 किताबों का तो या तो फिर हम अहकाम शरीयत में पढ़े या तो मलफूजात में पढ़े, इन दोनों में। देखिए सुनिए जी, हर में देखिए, आप पहले आप ये कंफर्म करिए आपने खुद पढ़ा है कि नहीं, पहले आप ये बताएं। अभी आपने हमसे कह दिया कि इतना कुछ हमें जहन में नहीं है, इतना कुछ और याद रहता है। अभी हम आपसे किसने हमने पढ़ा नहीं, लेकिन जो दावा आप कर रहे हैं वो तो याद रहना चाहिए ना। अरे जो दावा कर ही नहीं रहे उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन आप दावा कर रहे हैं ना बहुत बड़ा। उस दिन सहरे का किया था, मैंने मुतालबा किया, तुरंत दे दिया था आपने। किसका? सहरे की बात छेड़ी थी उस दिन, दावा किया। सहरे की बात आप तक अब्दुल्ला भाई ने पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है? नहीं पहुंचाई तो मैं अभी आपको खोल के पढ़ सुनाता हूँ। बोलो भाई, चीज़ में बोलो। आपने हमने टाइम दे दिया ना आपको। नहीं वो तो ठीक है मेरे प्यारे, आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा अब्दुल्ला भाई के जरिए, आप मेरे को ये बताओ पहले। कसूर वाली बात करिए ना, हमने उसी टाइम तो आपसे नहीं मुतालबा किया था हमने। देखिए नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मसला क्या है, अब यहाँ पर आपने इतना बड़ा दावा करा, इतना खतरनाक वाला है। दूसरी बात, आपने उस टाइम कोई कैद भी नहीं लगाई थी कि हाँ जी आपको, या तो आप ये कह दो कि अभी आपको सही से इस बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको टाइम देता हूँ। सही से पता नहीं, क्यों दावा करते हैं? हमसे कुछ जो बुलवाना चाहते हैं वो बोल देंगे हम। फिर वही बात है, आप देखो, अगर आपने पढ़ा है, अगर आप इस मसले में पूरे कंफर्म हो तो आप बोल दो कि हाँ जी मैंने पढ़ रखा है और मैं वादा करता हूँ मैं इसको फला टाइम तक भेज दूंगा, और मुझे किताब का नाम बता दो पूरा कंफर्म कि इस किताब में लिखा है। अरे ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है ना, हम दिखाएंगे। चलो तो मुझे किताब का नाम कंफर्म कराओ पहले। चलो बात बताओ। अच्छा एक बात बताओ, किताब का नाम कंफर्म करा दो पहले। आपने फिर आप 24 घंटे भेज देना, 48 घंटे भेज देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार मेरी बात सुनोगे कि बोलते ही रहोगे? मेरे प्यारे मैं अभी नहीं सुनूंगा फिलहाल, आप पहले मुझे किताब का नाम कंफर्म करा दो, फिर मैं आपको 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे की मोहलत दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, आप किताब का नाम कंफर्म करा दो बस आप मुझे। हाँ किताब का नाम पहले कंफर्म करा दो। मैंने तो आपको बताया था ना कि बहिश्त की जगह में लिखा है, मैंने किताब का नाम कंफर्म कराया था ना आपको। आप मुझे किताब का नाम कंफर्म करा दो। मुझे ध्यान में चीज नहीं है कि हम एकदम से दावा। तो फिर तो मेरे प्यारे मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर आपके ध्यान में नहीं है तो आप क्लियर बोल दो मेरे ध्यान में नहीं है, बात खत्म, बस कोई मसला नहीं है। किताबों के अलावा किसी तीसरी किताब से नहीं होगा, ये मलफूजात से होगा। अब ठीक है, देखो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब है जो मसला है ना आप क्लियर बोलो कि रफीक भाई अभी मेरे किताब का नाम ध्यान नहीं है, मैं आपको अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में किताब का नाम और हवाला भेज दूंगा, बात खत्म, बस कोई मसला नहीं है। हमें हम कहते रहे हम घंटे भी नहीं लगाएंगे, हम घंटे 2 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब टाइम मिले आप जब भेज देना हवाला, आपसे कोई मुतालबा नहीं है। लेकिन दूसरी बात, ये जो आपने दावा किया है ना, उस किताब को जो पढ़ेगा वो काफिर है, ये हमें बिना कैद के चाहिए फतवा। ये इस चीज को ध्यान रखना है आपने। किस तरह की आप नहीं मंजूर करेंगे? नहीं भाई साहब, क्यों? आपने जब मुतलकन बोला है कि इस किताब को पढ़ने वाला काफिर है, तो ये तो फिर बिना कैद के हो गया ना। अरे यार हद है, कि कैद को आप नहीं पे। अच्छा ठीक है, हम ये तो आप क्या कहेंगे, इस किताब से पढ़ना जायज है, साबित कर देंगे फिर? अरे मेरे प्यारे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जो सवाल है उसका जवाब दो। आपने कहा इस किताब को पढ़ने वाला काफिर है, ठीक है? आप ये कहीं से नहीं, देखिए आपने आप या तो ये बोलते हैं कि हाँ जी कैद लिखी है, ठीक है कि जी इस कैद के साथ ये फतवा लिखा है, और अगर बिना कैद के लिखा है तो आप मुझे वो बता दें कि हाँ जी बिना कैद के लिखा है कि पढ़ने वाला काफिर है, तो आज ही मैं इस किताब में आग लगा दूं। बोलिए, अगर ये फतवा मौजूद हो कि बिना कैद के, बिना किसी शर्त के इसको पढ़ना कुफ्र है, इसको पढ़ने वाला काफिर है, तो मैं आज ही किताब को जला के फेंक दूंगा, बात खत्म। एक चीज वादे करें ना आप अच्छे तरीके से। किस किताब में आग लगाएंगे? ये जो आप बोल रहे हैं ना हिफ्जुल ईमान के, इसको पढ़ना कुफ्र है, इसको पढ़ने वाला काफिर हो जाएगा, तो ये बिना कैद के है कि कैद के साथ है? आएंगे
क्या आग किस में लगाएंगे? इसी किताब में लगाऊंगा, फिर मैं क्या करूँ? और भाई जिसको पढ़ने से बंदा काफिर हो जाएगा, तो मैं फिर अपने घर में किताब क्यों रखूँ उस किताब को? है कि उस किताब में इसलिए आप आग लगा देंगे क्योंकि आला हजरत ने मना कर दिया है, जबकि उस किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजारों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब में हजारों बार अरे हम क्या हजारों बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उस किताब में दर्ज है या नहीं दर्ज है? नाम लिखा है ना, तो उसकी टेंशन क्यों लेते हो? उसकी टेंशन हम पे छोड़ दो। उस पे आग लगाओगे? अरे मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जलालत की और जितने भी मुकद्दसात नाम है, आप उसकी टेंशन मत लो। हमारा इख्तिलाफ है, मगर अगर मेरे नबी का नाम कहीं पर लिखा है तो मैं उस पे आग नहीं लगाऊंगा, भले मैं उसको ना पढ़ूं। अबे मेरे भैया थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो। मैंने आपको क्या बोला है? तुमको है नहीं? मैंने आपको ये बोला है कि अल्लाह के रसूल का जो नाम है, अल्लाह तबारक व तआला का जो इसमें जलालत है, इसमें सिफात है, इसमें कमालिया, इसमें जलालिया, वो सब उसकी टेंशन आप मत लो। बाकी जो किताब है हम आग लगा देंगे। फिर आग लगाओगे ये कहा तुमने? क्या वो हरूफ निकाल के अलग करोगे फिर किताब में आग लगाओगे, ऐसा बोला तुमने? हाँ बिल्कुल जी, यही करूंगा मैं, और क्या। ऐसा बोला तुमने? तो बोला तो, और कैसे बोलूंगा मैंने बोल तो दिया, उसकी टेंशन मत लो। मैं आग लगा देंगे तब तो आपने नहीं बोला। मेरे बिहारे अब एक बात बताओ मुझे, समझे? जब किसी कोई इंसान, सुनो देखो, काफिर हो गए। कोई भी इंसान अगर कोई कॉल कहता है या कोई बात कहता है तो उसकी तशरीह उससे ली जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आला हजरत, देखो सुनो, कई सारी किताबें ऐसी हैं मार्केट में जिनमें झूठे किस्से कहानियां लिखे होते हैं। खाली किताब कुछ भी हो, उसमें कुछ भी लिखा हो, मेरी जिससे एतराज है मेरा, मगर मेरे अल्लाह और रसूल का नाम या वलियों का नाम उसमें लिखा है तो मैं। अरे भैया ये कॉमन सेंस है यार, ये कॉमन सेंस है मेरे भाई, इतनी तो अकल का इस्तेमाल करो, इतनी तो अकल का इस्तेमाल करो ना। अगर मैं कहूँ, सुनो, अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसी किताब को आग लगा दूंगा जिसमें अल्लाह के रसूल को गालियां बकी गई हैं, तो इससे कॉमन सेंस ये होता है कि उसमें जहाँ जहाँ मेरे नबी का नाम है तो मैं उस नाम को उससे इस्तिस्ना कर रहा हूँ। ये कॉमन सेंस है, ये समझाना नहीं पड़ता है। लेकिन आपका ताल्लुक इस जमात से है कि जहाँ पर माज़अल्लाह कुरान पर पेशाब किया जाता है, तो आपको फिर क्या समझ में आएगा भला? क्या करें भैया? फिरों के काम है तुम करोगे? अरे मेरे भैया ये काम आपके है ना, मेरे थोड़ी ना है। और काफिर उसमें आग लगा रहा था, तुम भी लगा दोगे? किसमें? किसी किताब पर अगर कोई पेशाब कर रहा है तो फिर ये करने वाले भी तो भैया आपके बुजुर्ग हैं, कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, मैं कुरान पे पेशाब कर रहा हूँ। अब उलमाए देवबंद को ख्वाब ही ऐसे आते हैं, कुरान पे पेशाब कर रहे हैं, बताओ हद है यार। ने लिखा है कि देवबंदियों की किताबों पे पेशाब से भी ज्यादा गलीज किताब है, ये लिखा है। तो सही तो लिखा है, गलत हमने लिखा है? तो लिखा है तो किताबों में तो पूरी किताब को कहा है ना। और किताब, मेरे भैया मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कहूँ कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने अपने नबी की शान में नाजिल किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी अल्लाह के रसूल की शान में है। ये शैतान पर फटकार है, समझे? कुरान में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो थोड़ा बहुत तो, कम से कम। यहाँ अल्फाज पे बात हो जाती है, कॉमन सेंस उसको लगाना हो जिसके अंदर सेंस ही ना हो, क्या करोगे? तो मेरे भैया आपके पास सेंस है नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। आप बात अब जगह मिसाल मैं आपको देता हूँ, चलो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, समझे? सुनो देखो, एक किताब है जिसका नाम है तज़किरा गौसिया। उस तज़किरा गौसिया नाम से किताब में कई सारी जो है कुफरी इबारतें लिखी हैं। तो आला हजरत ने उस किताब के बारे में फरमाया कि जिसके पास ये किताब हो, अबे यार अब्दुल्ला भाई आवाज कट रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। हम बता रहे हैं, सुनिए, आप आवाज आ जाएगी, सुनिए। कुरान के अंदर फिरौन का नाम है, शैतान बिल्कुल है, तमाम सारे कुफ्फार का नाम है। तो नहीं सारे का नहीं है, बहुत सारे का है। ये सारे का ना बोले आप, कह सकते हो क्या? कुरान में भी फिरौन का नाम है, इन खुदाई दावा करने वाला इंसान है, देवबंदी जी या नहीं कोई, तो उसका नाम बिना के ऊपर कुरान के साथ ऐसा करोगे शुरू? ये तो सब वो यहूदी करते हैं लोग, तुम भी यहूदी हो। एक मिनट रुको, देखो सुनो, पहली चीज ये कि ये अभी हमारा मौजू नहीं था, बिना बात के आपने इस मसले को बीच में घुसेड़ा है। आप एक काम करो, सुनो देखो, लगाइए, आपको अगर इस मसले पर बात करनी है तो इसके लिए आप अलग से बात कर लेना, ठीक है? अभी जो हमारी बात थी वो आखिरी मसला ये था कि आला हजरत ने लिखा है कि हिफ्जुल ईमान किताब को पढ़ने वाला काफिर है, और आपने ये फतवा बिना कैद के साबित करना है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। इसके लिए आपको मेरी तरफ से कोई भी कैद नहीं है कि आपके पास 10 घंटे हैं, 20 घंटे हैं, जितनी मर्जी आपकी, आपको जब टाइम मिला भेज देना। अरे भेज
दूसरी बात आ जाओ, दूसरी हाँ। तरफ इस किताब पे आपको एतराज नहीं है, एतराज इसलिए है जो आपने बोला था, यही ना? क्या 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 इस किताब में जो लिखा है उस इबारत पर आपका एतराज नहीं है, एतराज इसलिए है क्योंकि वो रिलेटिव अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। कौन सी किताब, कौन सी किताब? फजाइल अमाल की बात कर रहे थे ना आप। अरे मेरे भैया एक बात बताओ, एक ही बात को 6 बार क्यों बुलवा रहे हो? ये आप कह रहे हैं कंफर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कंफर्म यार, तो कंफर्म भैया, क्या बार बार कंफर्म ही करते रहोगे? हद है यार, अजीब इंसान हो। शुरू में बोल दिया, सब कुछ बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि हमें तबलीगी जमात के इस बज़ाहिर जो उनका मकसद दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उससे इख्तिलाफ नहीं है हमें, जो दिखाई देता है। अरे आप बार बार कंफर्म कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो। अब यार फिर फोन रखूं, फिर क्या मैं टाइम पास मत करो ना फालतू यार, इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है। जब कुछ पूछेंगे तो तुम